Hello, everybody. Welcome to Chatasali GS. Quality matters a lot, and a very good morning, all of you friends. आज मैं फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट जोटा कि ओडिशार इंपैक्ट कौन थिला से ऊपर ए वीडियोटा रहिबो एटा होची पार्ट 1 आपनकर आसीबो आउ गोटे पार्ट आसीबो जोथरे कि आमे प्रोमिनेंट लीडर्स माननकु जो माने कि हम ओडिशा सहित जड़ित से मानक विषय रे जानिबा तो पार्ट 1 एटा रहिबो तो ये वीडियो स्टार्ट करबा आगुरु किछि क्वेश्चंस आपण मानक आगरे अछि ए क्वेश्चंस होची लास्ट वीडियो जोटा कि अपलोड हेतिला सेथरो क्वेश्चंस रहिछि जेटा कि मु एमसीक्यू फॉर्मेट रे आपण मानकु प्रोवाइड करि देछि जो क्विज चैनल हमर अछि तो आपण मान जदि क्विज दबाकू चाहूचंती तो क्विज बाय चाटोसाली जीएस टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करि नेबे सेठी क्विज आपण मानकु प्रोवाइड करा जाउची जो भी वीडियो आपण मानकर आसीबो तार 10टा क्वेश्चंस 10 रु एबव भी हेई पारे जदि सेतिकी इंपोर्टेंट थिबो से लेक्चर तो 10टा क्वेश्चन मिनिमम आपनकु रहिबो एमसीक्यूज फॉर्मेट रे प्लस आपण मानकु करंट अफेयर्स रो सबुदिन क्वेश्चंस सेठी मिल जिवो आपण माने सेठी अटेम्प्ट करि परिबे आजि मध्ये मु किछि करंट अफेयर्स रो क्वेश्चंस नेइछि जोटा कि आपण मानकु लास्ट रे देखिबाकू मिलिबो एवं आपण माने अटेम्प्ट करिवे पॉज करिकि वीडियो को एवं आपण मानकर स्कोर केते होउची स्कोर को आपण माने कमेंट सेक्शन रे मेंशन करिवे ठीक अछि आउ जदि आपण माने पूरा टोटल एमसीक्यूज मु एठी 6टा क्वेश्चंस नेछि आपण माने 10टा जाक क्वेश्चंस सेठी आपण माने जाई के देखि परिबे सेठी ऑलमोस्ट से दिन 28 जनवरी रे मु अपलोड करिछि आपण माने स्क्रीनशॉट रो देखि पारथिबे आपण माने जाई के देखि नेबे से 20टा प्लस क्वेश्चंस से दिन मु देइथिली तो आपण माने सेठी जाई के विजिट करके देखंतु तो किछि क्वेश्चंस मु आपण को पचारछि सेटा आपण माने आंसर करिवे तो फर्स्ट क्वेश्चन होची जो फ्रीडम स्ट्रगल हेथिला ब्रिटिश मानकर अगेंस्ट रे फर्स्ट मार्टियर मतलब फर्स्ट मार्टियर मीन्स शहीद बुझि पाले तो प्रथम शहीद किए हेथिले ओडिसा रु आपण मानकर ऑप्शन अछि टिक करिवे कहिवे which among the following was not the main cause of Paika rebellion कोटा नुहे not जो मेन कॉज मु पढ़ाई से भितर यही जो देइची ऑप्शंस या भितर कोटा मेन कॉज रे आसु नथिला नंबर थर्ड लीडर ऑफ पाइका रिबेलियन वाज डैश एमानक भितर किए लीडर थिले पाइका रिबेलियन रो which among the following was not the impact of पाइका रिबेलियन पाइका रिबेलियन उपरे एठी जो मु आपण मानकु ऑप्शन देइची ए ऑप्शन भितर केउ ऑप्शन टी पाइका रिबेलियन परर इंपैक्ट नथिला बुझी पाले तो नंबर 5 रे होची वीर सुरेंद्र साय चैलेंजेस ब्रिटिश ऑन डैश केउ जिंस बाबद रे जिंस कहूची को रूल्स बाबद रे वीर सुरेंद्र सायंकर एजिटेशन ब्रिटिश मानक ऊपर देखा मिलता राजाज ऑफ डैश केउ दुईटा जगार एरिया रो राजा माने जो आमर सिपाही मुटनी थिला 1857 रे से थिरे से मानकु ब्रिटिशर्स मानकु हेल्प करथिले तो आपण मानक आगरे से राजा मानकर से एरिया रो नेम लिखाई छी तो या भितरु केउ एरिया रो राजा माने सिपाही मुटनी टाइम रे ब्रिटिशर्स मानकु हेल्प करथिले नेटिव रूलर मानकु न ठीक अछि तो चलंतु वीडियो स्टार्ट करबा वीडियो स्टार्ट करबा आगरु मु आपण मानकु बहुत बहुत थैंक यू जणाउची आपण मानकर जो कमेंट आसुची जो आपण मानकर जो सपोर्ट मते देखिबा को मिलुची मते एटा बहुत मोटिवेट करूची मु आपनकु एक्चुअल फैक्ट कहूची मु भाबी नथिली एटा आपण मानकु एते मात्रा रे हेल्प करबो बोली किंतु जदि हेल्प करूची तो निहाती भाबरे आपनकर सपोर्ट एम्ति भाबरे आपण रखिबे एवं हां जदि आपनकु कोठी भी वीडियो रे किछि इंप्रूवमेंट दरकार पड़ुची आउ किछि एक्स्ट्रा आपण को दरकार पड़ुची आपण माने कमेंट सेक्शन रे निहाती भाबरे मते जणेबे आपण को फीडबैक मो पई बहुत बेटर होबा काहे कि ना गोटे जिंस करबा को हेले लोकन को फीडबैक दरकार पड़े एटा आपण मानकर चैनल आपण मानक पई ही अछि मु एथरे कंटेंट बनाउची एवं नुआ नुआ ए जिंस मु करूची किंतु ए जिंस प्रति करबा को हेले फीडबैक निहाती भाबरे दरकार पड़िबो जे आपण मानक एक्चुअली जिंस पसंद आसुची ना नाही तो मु तो भाबिथिली जे जिंस करिबिनी काहे कि ना देखंतु गोटे वीडियो बनेबा को हेले 5 आवर्स प्लस टाइम लागुची काहाको कम लागुथबो किंतु मते 5 आवर्स प्लस टाइम लागुची तो गोटे जिंस ऊपर भलो भाबरे रिसर्च करबा कोठी किछि भूल रहि जाउची मैक्सिमम जिंस बुक रे भी मध्य भूल आसे तो ता ऊपर टिके रिसर्च करबा तापर आपण मानक पई रिकॉर्ड कला बेलको केते बेले
ऑडियो रेकर्ड ହେଇ ନଥିବ, କେତେବେଳେ ଭିଡିଓରେ କିଛି ଜିନିଷ ଭୁଲ ଭାଲ ଆସି ଯାଇଥିବ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡରରେ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ତ ମତେ ରାତିରେ ଉଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟା 3ଟା ବାଜିଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେକର୍ଡ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ଦିନ ବେଳେ ପସିବଲ ନୁହଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରେକର୍ଡ କରିବା। ତ ଆପଣମାନେ ମତେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ କରିବିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟିକୁ ଫଲୋ କରୁନଥିଲି। ସପ୍ତାହରେ 2ଟା 3ଟା ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ସତରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଡବ୍ୟାକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗେ, କାହାର ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ମିଳିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବଂ ମୁଁ ତାପରେ ଆସିକି 8ଟା ରାତିରେ ମୁଁ କାଲି ଆସିକି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇଲି, ପିପିଟି ବନେଇଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହଟା ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ମିଳିଲା ମୋତେ, ସେ ଜିନିଷଟା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ମୋଟିଭେଟ୍ କଲା। ତ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଯେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ରହୁ, ସପ୍ତାହକୁ ସବୁଦିନ ଭାବରେ ଆସୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଜ୍। ତ ସେ ଜିନିଷକୁ ବରକରାର ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ଯେ ନାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କିଛି ହେଲ୍ପ କରୁନି, କାରଣ ହେଲ୍ପ ଯଦି କରୁଥିବ ତ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବେ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମିଳିବନି ତ ମୁଁ ଚାହିଁବିନି ଯେ ନାଇଁ ଜିନିଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଏଥିରେ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଭୁଲ ହବ, ମୋଠୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେବ। ତ କିଛି ଯଦି ଭୁଲ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମେନସନ୍ କରିବେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ମୋ ଭୁଲଟାକୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋ ଭୁଲକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବି। ସେଥିରେ କିଛି ବି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ମୋ ଭୁଲକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ଶିଖିବି, ଆପଣମାନେ ମୋଠୁ କିଛି ଶିଖି ମିଶିକି ପାଠ ପଢ଼ିବା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜର ଚ୍ୟାନେଲ୍, ୟାକୁ ଗ୍ରୋ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନଙ୍କର। ମୁଁ କେବଳ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ସେଟାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋତେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ NCERT ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ RI ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୋ ୟୋର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୁକ୍ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଭର୍ ହେଉ। ଆଗକୁ ଜିଓଗ୍ରାଫି ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଫ୍ରିଡମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ 1, ଏଇଟା ପାର୍ଟ 1 ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ତାପରେ ଆମର ଜିଓଗ୍ରାଫି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଜିଓଗ୍ରାଫିକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କନସେପ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କ୍ଲିୟର ହେବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି କେଉଁଠୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ, ଆମେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେଉଁଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଖାଲି ପଢ଼ିକି ଗଲେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବାନି। କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ହାଇ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭାବରେ ଲୋକ ପକାଇବେ। ତ ସେ ହିସାବରେ ଗଲେ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, କନସେପ୍ଟ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତୁ, ତାକି ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବସିକି ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କୁଇଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ରିଭିଜନ୍ ବି କରେଇ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ କୁଇଜ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବହୁତ କପି ଦେଲି, ସେଥିପାଇଁ ସରି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫ୍ରିଡମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା। ଦେଖନ୍ତୁ, এই যে ফ্রিডম স্ট্রগল মুভমেন্ট ହେଲା, କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଫ୍ରିଡମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି 1900ରୁ 1947 ଭିତରର ଏଇସବୁ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ଷ୍ଟ ସରିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଡନ୍ ପଡ଼ିଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ୱାର୍ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଇକୋନୋମିକ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଡାଉନ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଟ୍ୟାକ୍ସ ବର୍ଡନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ ଆମ ଉପରେ କ'ଣ, ଆମର ନିଜର ଲୋକମାନେ କେହି ରୁଲ୍ କରୁନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ୍ ଅଥରିଟେରିଆନ୍ ମାନେ। ତ ସେମାନେ ନିଜର ଅଥରିଟେରିଆନ୍ ରୁଲ୍ ଆମ ଉପରେ ଇମ୍ପୋଜ୍ କଲେ। ସେମାନେ ୱାର୍ ଲଢ଼ିଲେ, ସେଥିରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର କିଛି ବି ହାତ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଫେଭରରେ ଯାଇକି ଭାରତୀୟମାନେ ୱାର୍ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାର କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଇକୋନୋମିକ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା। ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେଇ ଇକୋନୋମିକୁ ପୁଣି ଅପଲିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବହୁତ ଭାବରେ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଚାର୍ଜ କଲେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ତ କେହି ଆମର ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଥିଲେ ନା, ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ କାହାଠୁ ନେବେ? ନର୍ମାଲ୍ ପିଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କଠୁ, ନର୍ମାଲ୍ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଏମାନଙ୍କଠୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଯେତେବେଳେ ଅତିରୁ ଇତି ବଢ଼ିଯିବ, ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଜିଟେସନ୍ ବହୁତ
ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ବାହାରିବ। ତ ସେଇ ଜିନିଷର ରେଜଲ୍ଟ ଥିଲା ଫ୍ରିଡମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୁରା ଭାରତରେ ମାନେ ତ ଓଡ଼ିଶା ବି ତ ଏଥିରେ ଯାଉଛି ନା। ତ ଏ ଯୋଉ ଫ୍ରିଡମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସହିତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଣ? ଆପଣ ନେମ୍‌ରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱଦେଶୀ ମାନେ ଦେଶୀ ଜିନିଷକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଗଲା। କାହିଁକି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ଲିଡର୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ଭାରତରେ, ସେମାନେ ଜାଣିସାରିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କର ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଡା ଥିଲା ଆମର ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସୁନାର ଭାରତ ଥିଲା, ତ ସୁନାର ଚଢ଼େଇ। ତ ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ସେମାନେ ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ କଣ କରୁନଥିଲେ? ନେଇକି ୟୁରୋପକୁ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ପୁଣି ୟାକୁ ମୋଡିଫାଏ କରିକି ସେଠି ସବୁ ମଟେରିଆଲ୍ସ ବନେଇକି ଆଣିକି ଏଇଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ୟା ଫଳରେ ଆମର ଇକୋନୋମିକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଆମର ଲୋକମାନେ କଣ ଖାଦି ବଗେରା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଏବେ ବି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ତ ସେ ଜିନିଷର ଯୋଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଡାଉନଫଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ସେଇଟାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା, ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ଲିଡର ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇଲେ। ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା 1905ରେ କଣ ହେଲା, 1905ରେ ବେଙ୍ଗଲ ବିଭାଜନ ହେଇଗଲା। ବେଙ୍ଗଲ ଯୋଉ ଥିଲା ଆମର, ବେଙ୍ଗଲଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା, ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର, ସେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଶିକି ଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ତ ୟା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଜିନିଷ ଥିଲା ବାଂଲାଦେଶ। ଆଜିକାର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ବାଂଲାଦେଶ, ସେ ଯୋଉ ବାଂଲାଦେଶ ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବେଙ୍ଗଲରେ ମିଶିକି ଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କହୁଛନ୍ତି, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ। କାହିଁକି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କହୁଛନ୍ତି? ନା ମାନେ ଇଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କିଛି ଥିବ ନା। ତ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଥିଲା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଜିକା ଯୋଉଟା ଆମର ବେଙ୍ଗଲ, ମାନେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯୋଉଟା ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶ ବିଷୟରେ। ବାଂଲାଦେଶକୁ ସେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ କାହିଁକି ସେମାନେ ବେଙ୍ଗଲକୁ ଡିଭାଇଡ କଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ରିଜନ ଦେଲେ, ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ରିଜନ ଦେଲେ ଯେ ଆମକୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଯୋଉ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପର୍ପସ ପାଇଁ ସେମାନେ ଡିଭାଇଡ କରିଦେଲେ ବେଙ୍ଗଲକୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲ ଜିନିଷ ନଥିଲା। ବେଙ୍ଗଲ ହିଁ ସେ ଏମିତି ହିଁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ସେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରୁ, ଏକ ତ ସେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ବହୁତ ରିଚ୍ ଥିଲା। ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଓଡିଶା କଣ କମ ରିଚ୍ ନା କଣ? ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଓଡିଶା ତ ସେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗଲ ସହିତ ମିଶେଇକି ଥିଲା ନା। ତ ଓଡିଶା, ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଶିକି ଥିଲା। ତ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ସେଟା ଏକ ତ ବହୁତ ରିଚ୍ ଥିଲା, ଏଠୁ ରିସୋର୍ସେସ୍ କଲେକ୍ଟ କରିବା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜି ଥିଲା। କୋଷ୍ଟାଲ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ବହୁତ ବଡ କୋଷ୍ଟାଲ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସେୟାର କରୁଥିଲା। ତ କୋଷ୍ଟାଲ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ବହୁତ ଇଜି ଥିଲା ମେଟେରିଆଲ୍ସ। ଏବଂ କଣ ହଉଥିଲା, ହଁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପୁରା ଭାରତର 60%, ଅଲମୋଷ୍ଟ 60% କେବଳ ବେଙ୍ଗଲରୁ ହିଁ ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଯାଉଥିଲା ୟୁରୋପକୁ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସଟା ରିଚ୍ ଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବେଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଜିଟେସନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଯୋଉଥିରୁ କି ରେବେଲିୟନ ବହୁତ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବେଙ୍ଗଲର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିଦେଲେ, ବେଙ୍ଗଲକୁ ଡିଭାଇଡ କରିଦେଲେ। ଯୋଉଟା ରହିଲା ବାଂଲାଦେଶ ସେଟାକୁ କୁହାଗଲା ଇଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ଯୋଉଟାକୁ କି ସେମାନେ ମୁସଲିମ ଡୋମିନେଟିଂ ଏରିଆ କହିଦେଲେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଡୋମିନେଟିଂ ଏରିଆ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ପିକିଂ ପିପଲ ମାନଙ୍କୁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ରହିବା, ମାନେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଏପଟ ଅଧୀନରେ ରହିଲା ବୋଲି କହିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାନେ ସେମାନେ ଏଇଠୁ କଣ କଲେ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ପାର୍ଟିସନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତାକି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଏମାନେ ଲଢିଲେ କଣ ହେବ, ତୃତୀୟ ଲୋକର ଫାଇଦା ହେବ। ଏଇଟା ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ସେଇଠୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସାଇମଲଟାନିୟସଲି ଟାଇମ ଫ୍ରେମରେ ଫ୍ରିଡମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଯୋଉ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଗୋଟେ ରିମାର୍କେବଲ ପର୍ସନାଲିଟି ହେଇକିନା ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ଚାଲ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ କଣ କରିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପପୁଲାରାଇଜ କରିଥିବେ କିଏ, ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ବହୁତ ସାରା ୟଙ୍ଗ ପ୍ୟାଟ୍ରିଅଟ୍ସ କହିଲେ ଆମର ଦେଶଭକ୍ତ,
କହିବାକୁ ଗଲେ जोटा कि आमे माने मध्य बुझिपाले ना। तो किए देशभक्त तले येस लिखिबे कमेंट सेक्शन रे। तो यंग पेट्रियट्स माने बहुत सारा थिले। तो तांकर ना संपूर्ण भाबे मन रखिया दरकार नै, किंतु आपण माने गो थ्रू करबा दरकार जेहेतु हम ओडिसा रो से माने पर्सनालिटी। तो आम पई बहुत इंपोर्टेंट आ हमरो जानिबा मध्य हमरो नैतिकता रहउची। तो हरेकृष्ण महाताब, गोपबंधु चौधरी, नवकृष्ण चौधरी, भागीरथी महापात्र, जगबंधु सिंह एवं मुकुंद प्रसाद दास, नित्यानंद कानूनगो, जदुमणि मंगराज, निरंजन पट्टनायक, दिवाकर पट्टनायक, चंद्रशेखर बेहेरा, नंदकिशोर दास एवं राजकृष्ण बोस। एमिति बहुत सारा लीडर्स थिले। तो आमे माने एमानंक विषय जानिबा निहाती जरूरी, किंतु आमे प्रोमिनेंट जोटा हमरो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड आमे ही पढुचंती। तो आमे एग्जामिनेशन ओरिएंटेड ही पढिबा। तो एठी मध्ये डिस्कशन एग्जामिनेशन ओरिएंटेड रहिबो। आपण माने जदि एक्स्ट्रा रिसर्च करबा को चाहउचंती तो आपण माने करि परिबे। ठीक अछि। देखो कौन इवेंट हेइथिला ए जो आमे पूरा पढ़िबा फ्रीडम स्ट्रगल रे। तो कौन मूवमेंट एमती हेइथिला आमे ता विषय देखि नबा। स्वदेशी मूवमेंट हेइथिला जोटार गोटे ओवरव्यू मु आपनकु देइतेली। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एवं ओडिसा ता विषय देखिबा। नॉन कोऑपरेशन रो नार तो जानि परथबे ना, कोऑपरेट ही करिबानी। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एथिरे गोटे एड मध्ये थिला नॉन कोऑपरेशन येरे खिलाफत मूवमेंट सेटा मध्ये एथिरे इंक्लूडेड थिला। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। सिविल डिसोबीडिएंट माने ओबे करिबानी आमे कोन जो लॉ एंड ऑर्डर थिला। तो सेथिरु किछि लॉ एंड ऑर्डर को आमे डिसओबे करिबा माने वायलेंटली नुह, नॉन वायलेंटली। नंबर 4 रे आमे देखिबा जे इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। इंडिविजुअल लेवल रे ओडिसा रे के से जिंसो को प्रमोट करूथिले। नंबर 5 रे क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छाड़ो आंदोलन। एवं 6 रे देखिबा जे जालियाना वालाबाग हत्याकांड रे जेमती हेइथिला तारो ही डुप्लिकेट संपूर्ण भाव रे गोटे मैसेकर हेइथिला। मैसेकर कहले जो हत्याकांड हैला, मास ऊपर जो लोकन को हत्या करा जायतिला इरम रे केमती हेइथिला बुझी पाले। एवं 7th रे होची प्रजामंडल मूवमेंट देखिबा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होबा को जाउची। आपण माने बसी पड़ंतु भल भाबरे जेंति स्टोरी सुनुचंती से भलिया भाबरे सुनंतु स्टोरी। तो आ माइंड रे आपण माने पिक्चर शो करंतु हां एटा हेतला तापरे एटा हैला। तो आपण मानक पई हिस्ट्री तो किछि नै, हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग। तो स्वदेशी मूवमेंट मु आपन कहली स्वदेशी आमे यूज करिबा। तो कोन हैला एथिरे बेसी एजुकेटेड पीपल ही इन्फ्लुएंस हेथिले बुझी परछन ना नै। स्वदेशी एजुकेटेड पीपल ही तो जानि पारले ना जे ब्रिटिशर्स माने आम सहित कोन करूछंती, आम इकोनॉमी केमती डाउन होउची, केमती ड्रेन करूछंती हमरो इकोनॉमिक जो जते भी जिंस अछि ताको केमती ड्रेन करा जाउची यूरोप को। ए सब जिंस एजुकेटेड पीपल ही बुझी पारिबो बुझी परछन ना नै। तो स्वदेशी मूवमेंट मध्य ए जो हेतिला सेतरे एजुकेटेड पीपल मानकर इन्फ्लुएंस थिला। एवं आपण देखिबे जे 1905 जोटा मु आपन को कहली बेंगल विभाजन, बेंगल को जो कंगरा हेतिला बेंगल डिवीजन जो हेतिला सेठु ही स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हे जायतिला। लोक माने स्वदेशी जिंस ग्रहण करूथिले। आपण देखिबे पिकेटिंग होउतला। पिकेटिंग कहले चोरी करनउथिले। चोरी करथुले माने कोन ए जो मद दुकान ए सब जिंस थिला ए सब रु ही तो गवर्नमेंट को मिलुथला ना पैसा। तो से सब जिंस भंगारुजा करिबा जो ब्रिटिश बा यूरोपियन वेस्टर्न कल्चर रो जो ड्रेस पोशाक ए सब जिंस को जळेबा। तो ए सब जिंस ए स्वदेशी मूवमेंट रे स्टार्ट हो जायतिला। तो प्रोमिनेंट एरिया कौन थिला ओडिसा रे कटक, पुरी, बालेश्वर एवं संबलपुर एरिया रे एटा बहुत बड़ आकार रे करा जाउतला। सब जगह रे करा होतला किंतु एगुडा को प्रोमिनेंट एरिया थिला। आपण जानि छथि सेते बळे इस कटक बहुत गुडे जिल्ला को वर्तमान रो बहुत गुडे जिल्ला को मिसी के बनिथिला। पुरी रे मध्ये बहुत किछि एरिया आसी जाउतला। तो सेथि पई ए चारटा एरिया को प्रोमिनेंट एरिया मध्ये कुहा जायछि। आपण देखिबे ए स्वदेशी मूवमेंट को बूस्ट दबा पई बाबू जानकीनाथ बोसकर अध्यक्षता रे कटक म्युनिसिपल हॉल रे गोटे मीटिंग आसीतिला। मीटिंग करा जाउतला जोटा कि 20th अगस्त 1905 रे हेतिला। तो मते लागुनी एटा बेसी इंपोर्टेंट डेट ता मन रखिबा। आपण खाली जानंतु टाइमलाइन क्लियर करंतु जे 1905 रु ही स्टार्ट हे जायतिला स्वदेशी मूवमेंट। कोन पई बेंगल को डिवाइड कर देले तो आमे कर देलु जे विद्रोह कर देलु जे आमे एथरो निजरो जिंस यूज करिवु
ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶର ଯୋଉ ରହିଛି ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେ ନାହିଁ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡ୍ରେନ୍ କରିବ ଯୋଉ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଗରିବ ଭଳି କରିଦବ। ଅବଶ୍ୟ ସେ କରିଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଏଜିଟେଟ୍ କରିବାକୁ ଆମେ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପଛରେ ନଥିଲା। କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ହଲରେ ବାବୁ ଜାନକୀନାଥ ବୋଷଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ସବୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ହେଉଥିଲା। ତ ସେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ, ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ଧୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଚୌଧୁରୀ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରମୋଟ କରୁଥିଲେ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ, ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ବା ଆଇଏନସି ଯୋଉ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା। ସ୍ୱଦେଶୀ ଆଇଡିଆକୁ ଆମର ଯୋଉ ୱିଭର ମାନେ ଥିଲେ, ଯୋଉ ହାତର ତିଆରି ଯୋଉ କରୁଥିଲେ ପୋଷାକ ବନଉଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଆହୁରି ବୁଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ୱିଭର୍ସ ଅଫ୍ ସମ୍ବଲପୁର, ବାଣପୁର, ସୁକିନ୍ଦା, ବାସୁଦେବପୁର ଏଇସବୁ ଏରିଆରୁ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ୱିଭର୍ସ ଥିଲେ, ନିଜ ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଫାଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକିନା ଟେକ୍ସଟାଇଲର ହିଁ ବିଜନେସ୍ ଥିଲା, ବେଶୀ ବିଜନେସ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲର ଥିଲା। କାହାର? ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର। ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ପୁରା ଭାରତରେ। ରିଚ୍ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ କେମିତି ସେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖେଇଲେ? ଯୋଉମାନେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟ ପିନ୍ଧିଲେ, ମାଣିବନ୍ଧ ଶାଢ଼ୀ, ଏଇସବୁ ମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମ ଦେଶୀ ଜିନିଷ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ପିନ୍ଧିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ଆମ ଏରିଆର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିଲା, ଇକୋନୋମିକ୍ ଆମର କ'ଣ ହେଲା, ବୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ। ସେମିତି ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୋଉ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ବନେଇଥିଲେ କି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। କୋଉଠି ବନେଇଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ପୁରୀଠାରେ ବନେଇଥିଲେ। ୟା ଉପରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ବନାଯାଇଛି। ତ ସେଟା କ'ଣ ଥିଲା, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ କ'ଣ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଟିକେ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଜଣେଇବେ ମୋତେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ପୁରୀଠାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏବଂ କେବେ କୋଉ ଡେଟ୍ରେ ହେଇଥିଲା? 12th ଅଗଷ୍ଟ। ଡେଟ୍ ଏଥିପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଆପଣମାନେ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ, ମନେ ରଖିବେ। ଷ୍ଟାର ଲଗେଇଦେଲି। 12th ଅଗଷ୍ଟ 1909ରେ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟଟା ବନିଥିଲା ଏବଂ ଏଇଟା ମଡେଲ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ ସୋସାଇଟିର ଗୋଟେ ମଡେଲ ଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟେ ଏମିତି ଫିଚର ଥିଲା ଯୋଉଟାରେ କି ଅଲ୍ କାଷ୍ଟସ୍, ଅଲ୍ କ୍ଲାସେସ୍ର ଲୋକମାନେ ବା ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ଏକା ସହିତ ଖାଇବେ, ଏକା ସହିତ ରହିବେ ଯୋଉ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, କାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଆଡଭାନ୍ସ ଜିନିଷରେ ଧ୍ୟାନ ଦଉନଥିଲେ। ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଏଥିରେ ଖିଲାଫତ କ'ଣ ଥିଲା? ଖିଲାଫତ ଏଜିଟେସନ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଟା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା, ମାନେ ଆଡିସନ କରିବା। କାହିଁକି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଆଡିସନ ଥିଲା? ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଭାବୁଥିଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ହଉଛି, ଖାଲି ହିନ୍ଦୁ ହେଲେ ଚଳିବନି। ଓଡ଼ିଶାରେ କହୁଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତରେ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଖାଲି ହିନ୍ଦୁ ଲଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ନାଇଁ, ଖାଲି ହିନ୍ଦୁ ହେଇଥିଲେ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ତ ହିନ୍ଦୁ ସହିତ ମୁସଲିମ ଯୋଉ ପପୁଲେସନକୁ ଆଣିବାକୁ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଟର୍କି ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଜଡ଼ିତ ହେଇଥିଲା। ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମର ଯୋଉ ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ ପଲିଟିକ୍ସ ଉପରେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଟା ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ୟାର କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ପଲିଟିକ୍ସ ଉପରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯୋଉ ଟର୍କିର କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟର ମୁଁ ଛୋଟ ଓଭରଭ୍ୟୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଟର୍କିର ଯୋଉ ଲିଡ୍ ଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ ମୁସଲିମ ଧର୍ମର ଜଣେ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ଲିଡର ଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇକି, ତାଙ୍କୁ ଥ୍ରୋନରୁ ବାହାର କରିକି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ କ'ଣ କରିଦେଇଥିଲେ, ଟର୍କି ହାରି ଯାଇଥିଲା ନା, ତ ଟର୍କିରୁ ବାହାର କରିଦେଇକିନା ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେ ରାଜଗାଦିକୁ କ୍ୟାପଚର କରିନେଇଥିଲେ। ତ ତାର ଏଗେନଷ୍ଟରେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମଗୁରୁ ସେ, ତ ମୁସଲିମ ମାନେ ତା ଉପରେ ଏଜିଟେସନ କରିଦେଲେ କୋଉଠି, ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଯେ ଆମର ଧର୍ମଗୁରୁକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଗାଦିରେ ବସାଯାଉ। ତ ସେଇ ଜିନିଷର ଫାଇଦା ଉଠେଇକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କଲେ, ହଁ
नॉन कोऑपरेशन सहित चल खिलाफत मूवमेंट को मिसेकी करवा कहीं ब्रिटिशर्स तमर भी शत्रु शत्रुर शत्रु आमर मित्र तो से भाव में से कौन करते ये जो नॉन कोऑपरेशन सहित मिसई देथिले खिलाफत आंदोलन को तो आमे देखिबा किंतु ओडिसा रे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रो कोन इंपैक्ट रहितला ओडिसा रे मध्य आपण देखिबे जे गोपबंधु चौधरी लिंगराज मिश्र सुरेंद्रनाथ दास मोहम्मद हनीफ एमाने जो थिले प्रोमिनेंट लीडर्स माने थिले एमाने लॉ प्रैक्टिस करथिले किछि लोक गवर्नमेंट जॉब रे थिले तो एमाने कोन कले गवर्नमेंट जॉब रो रिजाइन कले जो लॉयर्स माने थिले से माने कोन कले लॉ प्रैक्टिस को आउ कलेनी लॉ प्रैक्टिस को मध्य ड्रॉप डाउन कर देले आपण देखिबे जे पंडित नीलकंठ दास जे कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी सेते बळे नेशनल यूनिवर्सिटी बोली जाना जाउथला तो नेशनल यूनिवर्सिटी रे से जणे जो प्रैक्टिस करथिले माने पढौथिले तो से जॉब टा को मध्य छाडी देथिले काहे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पई कोऑपरेट ही करिवार नै ब्रिटिश सरकार को जदि आमे गवर्नमेंट रे रहिबा ही गवर्नमेंट रो काम भी करबा आ कहबा कि नै आमे देश सहित अछंती माने सेते बळर गवर्नमेंट कथा कहूची जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कथा एबेका गवर्नमेंट कथा कहूनी तो से जिंस हेले हे परिबनी ना राजनीति करबा को हेले गवर्नमेंट जॉब रु बाहरिया को पड़िबो बुझि पाले कि नै तो गवर्नमेंट रे रही कि राजनीति हुएनी तो से भଳି भाबरे आपण देखिबे जे उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस मध्य गठन करा जायतिबो 1903 रे जगबंधु सिंह थिबे तार डायरेक्टर बुझि पाले जगबंधु सिंह कौन थे डायरेक्टर थे उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस आसी पार एग्जाम रे उत्कल सम्मेलनी मध्य कौन हेतिला गठन करा हेतिला 1905 रे ए सब देखंतु टाइमलाइन देखंतु को टाइम रे हेउची ए सब जिंस तापर आपण देखिबे जे एक्चुअली कौन हेतिबो ए जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल नथिबो ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होची 1919 टाइमलाइन रो हेले नॉन कोऑपरेशन माने ए जो खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मिसिकी किंतु ता आगुरु मध्य यार कौन हे जाइथिबो गोटे बैकग्राउंड ऑलरेडी बनी जाइथिबो ऑलरेडी किछि किछि मात्रा रे नॉन कोऑपरेशन चली थिबो किंतु खिलाफत मूवमेंट ऐड हैला परे सेटा बहुत बड़ आकार रे चलिबो तापर आपण देखिबे जे 1921 बेलकू मार्च मासर कौन हेतिबे महात्मा गांधी ओडिशा को विजिट करथिबे एवं से विजिट खाली करनथिबे से एथिबे आस्थिबे जे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को आहुरी बूस्ट करबा पई से ओडिसा रो लोक मानन को अपील करथिबे जे निजो जगह रे हेउथिबा जो जिंसो को तमे माने वेयर करो निजो एरिया रो जिंसो को प्रमोट करो हैला जे देखंतु नॉर्मली भी जो लोक माने निजोर कल्चर को आगु को बढ़ाई पारिबेनी निजर कल्चर को एक्सेप्ट करि पारिबेनी तो से लोक माने केबे भी आगु को बढ़िबेनी जदि आमे माने आजि भी वेस्टर्न जो हमर न्यूज पेपर सेटा मध्य आपनकर 1919 रे जो पब्लिश करा जाउतला एवं उत्कल सेवक एमती गोटे संगठन जोटा कि स्टूडेंट मानकर संगठन थिला एवं एमाने कोन करथिले एमाने मध्य नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को प्रमोट करूथिले या पई ही काम करूथिले से माने स्टूडेंट माने तो सब बेले देखिबे आपण माने जेते मूवमेंट थिबो सेतर आस्थिबे एवं आपण देखिबे जे ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रे स्कूल कॉलेज स्टूडेंट माने सब छाडी देले माने को पाठ पढिया रे इच्छा नथिला कि पाठ पढिया रे इच्छा थिला किंतु कोन थिला देश पई काम करिवारे थिला सेथि पई छाडी थिले बुझी परछन नै देश पई काम करिवार थिला देश को स्वाधीन करिवार थिला ताकि आमे माने आज स्वाधीन भारत रे बसिकी पाठ पढुचंती आज आम पाखरे डिजिटल इंडिया अछि आपण माने कोठी भी अछंती मु कोठी बसिची बसिकी आपण माननकु लेक्चर प्रोवाइड करूची आपण माने कोठी भी बसिकी ना पढुचंती बुझी परछन ना नै तो सेथि पई से माने पाठ एवं स्कूल कॉलेज जोटा कि ब्रिटिश सरकार रो थिला सेठु रेवेन्यू जाउतला से सब जिंस को छाडी देले ब्रिटिश सरकार को खाली भांगिबा पई स्वराज सेवक संघ एटा मध्य स्टूडेंट मानकर थिला एवं कटक ठारे यार हेडक्वार्टर थिला जोटी कि सेठी गठन हेतिला तो सेही जगह रे ही मैक्सिमम थिला ए जिंस एवं आपण देखिबे जे आगु को जाय कि पीजेंट्स मूवमेंट हे जिवो बा पीजेंट माने रिवोल्ट करि देबे 1922 रे को मानक खिलाफ रे कन्निकार जो जमीदार थिले सेमानक एगेंस्ट रे करिवे आपण मते कहिबे ए जो कन्निका अछि ए कन्निका को एरिया रे वर्तमान आमे ए कन्निका करंट अफेयर्स रो क्वेश्चन 5टा आपण माने अटेम्प्ट करिवे कमेंट सेक्शन रे स्कोर लिखिबे एवं आंसर मध्य आपण देबे प्रथम क्वेश्चन होची एबे जो रिपब्लिक डे परेड गला सेथिरे
गोटे जो विलेज थिला सिंगचुंग बुगुन जो विलेज कम्युनिटी थिला जो तरे कि 17 स्क्वायर किलोमीटर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आसीथिला तो सेटा कहूची सेटा को स्टेट रे थिला आपण मानक पाखरे ऑप्शन अछि आपण माने सेटा को आंसर रे कमेंट सेक्शन रे मेंशन करबे व्हिच ईयर सिंगचुंग विलेज कम्युनिटी रिजर्व क्रिएटेड केबे ए रिजर्व टा क्रिएट हेतिला आपण माने आंसर करबे व्हिच स्टेट डिक्लेयर गोगा बिल ऑक्सबो लेक कहले कोन देखंतु एई भली भाबरे लेक रो शेप थिबो एटा होची ऑक्सबो लेक एटा होची गोटे डिपोजिशनल एवं इरोडनल एवं डिपोजिशनल फीचर गोटे जियोग्राफी रो पार्ट एटा ऑक्सबो लेक तो जदि आपण मानकु सेशन भलो लागुची एवं आपण मानक सपोर्ट रहउची तो मु निहाती भाबरे जियोग्राफी एनसीईआरटी संपूर्ण भाबरे आपण मानक पय नोट्स फॉर्मेट रे कंटेंट नै के आसीबी जदि आपण मानकर सेतिकी सपोर्ट मते देखा जिवो ताहाले जदि हेल्पफुल नाही आपण को सपोर्ट ही करिवेनी तो हेल्पफुल नथिले सपोर्ट करिवेनी तो से जिंसर किछि मतलब नाही जो जिंस आपण को हेल्प करूची आपण माने निहाती भाबरे आपण को सपोर्ट देखिबे आ मु आपण को एप्रिसिएशन देखि बहुत खुशी तो ऑक्सबो लेक से कहिछि जे ए जो गोगा विल ऑक्सबो लेक जोटा अछि फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व को स्टेट रो कम्युनिटी रिजर्व एटा नेक्स्ट होछि वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑप्शंस अछि एटा तो बहुत इजी क्वेश्चन आसे भी एग्जाम रे एवं से कहछि ऑफिशियल लैंग्वेज कोन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रो ऑफिशियल लैंग्वेज कोन आपण माने ए पांचटा क्वेश्चन आ स्टार्टिंग रे मु आपन को 6टा क्वेश्चन देथिली ए 11टा क्वेश्चन को आपण माने कोन करबे कमेंट सेक्शन रे आपण माने आंसर लिखिबे कमेंट सेक्शन आपनकर इन्वॉल्वमेंट देखांतु एवं जहाँ भी फीडबैक आपनकर रहउची मते निहाती भाबरे कमेंट सेक्शन रे जणेबे एवं नेक्स्ट होची पार्ट 2 तापरे आपण मानकर संपूर्ण भाबरे ओडिसा हिस्ट्री एंशिएंट मेडाइवल एवं आपनकर मॉडर्न हिस्ट्री एवं जहाँ भी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट थिला सब किछि कंप्लीट हे जिवो गोटे नोट्स फॉर्मेट रे एवं तार एमसीक्यूज मध्य आपण मानको टेलीग्राम चैनल रे मिल जिवो एवं आपनकर टेलीग्राम चैनल नेम होची क्विज बाय चाटशाली जीएस कमेंट सेक्शन बा आपनकर डिस्क्रिप्शन रे बॉक्स रे आपण मानको लिंक मिल जिवो से लिंक रे प्रेस करके आपण माने जॉइन करि नियंतु सेठी एमसीक्यूज दियंतु एवं आपण मानको रिवीजन को आहुरी गोटे बूस्ट दियंतु तो सेतेबेल पर्यंत आपण मानकु आपण माने कंटिन्यू रखंतु आपनको पढापढी एवं आपनको एप्रिसिएशन निहाती भाबरे दरकार मु पुଣି थरे कहबी जदि के न्यू अछंती तो सब्सक्राइब करने भी चैनल को एवं लाइक करबा को निहा केबे भी भूलिबेनी आउ रहिला आपनकर हाँ एठी आपण मानकर पढा जाउची नो ईयर स्टेट बुक वर्तमान आमे स्टार्टिंग टा कवर करूछंती जोटा कि हमर आरआई आमीन ए सब जो एग्जाम आसीबो ता पय निहाती इंपोर्टेंट सो थैंक यू वेरी मच जय हिंद वंदे मातरम।